dinya danne sabule mangaramo seneke ba me keto nin ko sabule nodi o be bolo sabule mangaramo Maliyan assalamu alaikum an bɛ Maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen ko o sɔgɔlen don ouverture media bɔlɔlɔ sira bɛɛ la ni o ye plateforme ye an ka YouTube sira WhatsApp siraw fo ka taa bila Instagram ni WhatsApp olu caman na an bɛ bɛɛ fo an kanubagaw aw bɛ k'an lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ fantan ani naani fɛ an bɛ ka foli bɛ se aw bɛɛ kelen-kelenna ma ka aw wale ɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ aw ka jɛmukan Thierno Decrypte Maliyɛnw ni o daminɛnen aw ye ouverture media plateforme sanfɛ an b'a fɔ aw ye diɲɛ don o don ni a kunnafoni Maliyɛnw k'a yira k'a fɔ an ye kunnafoni kalaman dɔ sɔrɔ nin waati in na kunnafoni mun bɛ yen k'a kɛmɛ ka jamanaden bɛ bouleverser mɔgɔw bi a tiɲɛ na mun de kɛra exactement mun de passera Kucala sira kan Maliyɛnw an da bɛna se o de ma Thierno Decrypte jɛmukan kɔni ko Thierno ka walawala Maliyɛnw a y'a partager mun b'a to kunnafoni a bɛ se ka se yɔrɔ caman cogo min na an ye kunnafoni sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ban ouverture media cɛdenw an ka correspondant minnu n'u bɛ Kucala mara la an ye u wele Maliyɛnw u sera kɛnɛw kan u ye kunnafoniw cari k'u fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma mun de kɛra bi Maliyɛnw bi tarata donya fɛ mai kalo tile 18 san 2021 Maliyɛnw mun ye Kalilu Berté n'u b'a wele Gawusu Kalilu di dɔ ko Lalabi Maliyɛnw ni waati in na Lalabi Maliyɛnw ko Lalabi accident ba dɔ de kɛ Kucala sira kan ni wagati in na ala ti heure 2 bɔɲɔgɔnko bɔ kosɛbɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan a b'a kalama k'a fɔ Lalabi ye Jomasiyɛn o ye Bugurudala ye a bi lajɛliw kɛ Buguri fɛ anw yɛrɛ ouverture media la an delila ka taa interview k'a kunna a ye fɛn caman fɔ a ka kow kan an hakili la an bɛna tila ka o image dɔw tɛmɛ aw ɲɛna Maliyɛnw an ka correspondant minnu bɛ yen waati in na yani an k'olu sɔrɔ n kɛmɛ ka maa minnu wele ka na an ka plateau kan walasa ni olu ka se ka jɛ ka analyse kɛ ɲɔgɔn fɛ ko minnu ni a ye Lalabi sɔrɔ ni o ye Gawusu ye Maliyɛnw Gawusu Kalilu an ka foli bɛ bila a ka denbaya ni waati in na nin ko in de kɛra Maliyɛnw vraiment an dusukun kami bɛ kosɛbɛ sabula accident jugumanba in a kɛra cogo jumɛn mɔgɔ joli de tun bɛ mobile kɔnɔ accident yɛrɛ kɛra cogo di u bɔtɔ Kucala de wa walima u tatɔ Kucala kɛra cogo di an da bɛna s'o ma donc analyse kɔnɔna na n kɛmɛ ka n yɛrɛ kɛrɛfɛ mankanaw wele ka na ni o ye n yɛrɛ ka premier ministre marabolo ɲɛmaa ni o ye Mamadu Jɛfaga ale bɛ n kinibolo yan fan fɛ ani ka fara Ayisa Jaguraga kan o fana ye an ka assistante ye ale fana da bɛna don baro la ka hakilataw fɔ Jɛfji yɛrɛ tari baasi t'i la Thierno baasi foyi tɛ n na somɔgɔw bɛ di marakakɛ faama ça va nin waati in na marakakɛ an dusukun kami bɛ kosɛbɛ sabula kunnafoniw cira an ma an ye ɲɛɲiniw kɛ yani an ka yɛlɛ plateau kan an wulila ka taa kow ɲɛɲini ka taa information ɲɛɲini joona parce que Maliyɛnw bɛ anw dabolo dɔn ni l'information à la source maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko l'info à la source a sɔrɔla ouverture media fɛ kunnafoni jumɛn ye tiɲɛ jumɛn ye nkalon ye mun de kɛra exactement an bɛ taa sun kan mais an ye kunnafoni mun mɛn kunnafoni duman tɛ bi donc i ka folikan ye jumɛn yani an da ka se a bakurubaw ma Thierno n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na ouverture media kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen merci beaucoup Jɛfji Ayisa somɔgɔw bɛ di i fana ka folikan ye jumɛn Maliyɛn bɛ fan o fan ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen d'accord merci beaucoup Ayisa i Jaguraga Maliyɛnw ni waati in na a bɛ ouverture media kan ni waati in na nɛgɛ kaɲɛ 19 o tɛmɛna ni sanga 30 damadɔni ye Bamako n'a lamini kɔnɔ ni wagati in na an bɛ capitale la Maliyɛnw k'a yira k'a fɔ kunnafoni goman mun an y'a sɔrɔ o ye an ka Mali Jomasiyɛn belebeleba ni u b'a wele ko Lalabi ni a yɛrɛ ko Lala den a yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ taara baro caman k'a fɛ ka taa fɛn caman k'a fɛ Maliyɛnw nin ko de kɛra bi mun kɛra an b'a ɲini aw fɛ vraiment an ka partager an bɛna audio k'a la an sera ka mun ye an ka finitigilaka minnu bilamɛ a ko la ni o ye Traoré ni ma fili capitaine Traoré don si je ne me trompe pas mais an da bɛna tila ka se o ko ma an bɛna Jibril Danbele wele fo Kucala a ka se ka kunnafoniw bakuruba di an ma joona nka problème bɛ yɔrɔ min na an sera ka an ka finitigilaka minnu sera kɛnɛ ka accident kɛlen rapidement u ye mun fɔ Maliyɛnw aw ni ne an bɛ jɛ ka o de lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka o lamɛn n'an tilala an bɛ segin ka na plateau sanfɛ kuma minnu kɛra nin ko in kɔnɔ an bɛna Jibril wele a ka se ka fɛn caman fɔ an ye an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Fama n b'a dɔn Kucala bɛɛ b'i dɔn. Mais an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali ni a kɔkana bɛɛ sɔgɔlen don yen na. Exactement. I bɛ se k'i yɛrɛ yira an na yani an ka don kunnafoni kɔnɔ i ne sinsinabutigi Jibril Danbele radio kotɔ kunnafoni dila Choguel Kokala Mayiga ale dɔgɔkɛ ka radio so kunnafoni dila don sinsinabutigi Jibril Danbele. Voilà, o ye ne yɛrɛ donc an bɛ se k'i yɛrɛ dɔn wa? Exactement. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ne ye lieutenant Mot Traoré ye. Elle est Kucala centre de secours 1 n'a pas fait centre de secours Kulukoro. Voilà, ne le chef de centre ye.
aya ŋunu an y'o mɛn sisan ka kunnafoni ta dugu ma bɔlɔn kɔnɔ o man d'an ye n'an y'a fɛn fɛn mɛn an bɛ a ɲini a sun kɔrɔ an yɛrɛ y'an dɔw la bon sababuya la an ye ko caman ɲininkali an y'an jigi fa o caman na an ye ŋunuŋunuw de mɛn sisan k'a fɔ an ka mɔgɔba in n'o u b'a fɔ a ma lala ale ni abi o den dɔw b'a fɔ lalabi ko a ye saraba kasara sɔrɔ kuma in yɛrɛ tiɲɛ don wa wali tiɲɛ tɛ wa an bɛ fɛ k'a dɔn wa ni tiɲɛ don a ko in nu kɛra cogo di ba exactement i y'a fɔ cogo min na a kunnafoni kɔni b'o cogo la voilà an welela vers le entre 16h et 17h voilà ko accident dɔ bɛ sansara la n'i tɛmɛna Sorobaso kosɛbɛ bon exactement o kɛra n ka élément de taara u déplacera ka taa donc c'est à dire a kɛra yɔrɔ min na sisan n'i bɛ ka bɔ san ka na o min bɛ Sorobaso donda la sanni i ka se o ma a kɛra yen u bɛ 4x4 V8 dɔ de kɔnɔ mɔgɔ 5 de tun b'a kɔnɔ donc n ka mɔgɔ taara sɔrɔ effectivement accident kɛra yɔrɔ la wa ni foyi ma se ɲɔgɔn ma pneu de cira donc mobile renversera a ɲɛfɛ pneu wa kɔfɛ pneu bon je crois que bon n bɛ tila k'o précision d'i ma kɔfɛ ok y a pas de problème voilà donc a sɔrɔla o de fɛ o taara sɔrɔ sur le mɔgɔ 5 tun bɛ mobile kɔnɔ bon mɔgɔ 5 fila kɔni an taara sɔrɔ u bɛ inconscience la c'est-à-dire que inconscience c'est-à-dire u joginna kosɛbɛ u t'u yɛrɛ kalama voilà donc an b'a fɔ o inconscience olu ko kirilen don voilà donc o kirilen don donc tɔw 3 kɔni kɔni joginna u b'u yɛrɛ kalama voilà donc a kɛra o cogo de la mais o la a y'u ta ka taa lapitaniso la effectivement n'a kɛra o cogo an taara o ye conditionné k'u ta ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la voilà donc san'a ka se n ye médecin wele ka informer parce que ni an bɛ accident ba ninnu kɛ ten ni mɔgɔ ka ca i bɛ kɔn ka dɔgɔtɔrɔso informer u ye disposition ta yan'a ka se voilà yan'an ka se pour que ni banabagatɔ na u bɛ se ka conditionné k'a ta en charge joona joona cogo min a kɛra ten mais o mobili lala ni abi tun b'a kɔnɔ wa bon effectivement i y'a fɔ cogo min na o tun bɛ mobili kɔnɔ lala ni abi den voilà ni a tun bɛ mobili kɔnɔ ani kelen tun b'a kɛrɛfɛ voilà je crois o mɔgɔ 2 de sɛbɛn joginna min ye k'a fɔ cas de décès ye sa bon an tɛ se k'o confirmer parce que médecin tun t'a yɔrɔ la donc an y'u ta ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la voilà docteur de bɛ se k'o apprécier sisan d'accord accident yɛrɛ k'a kɛra heure jumɛn ɲɔgɔn boɲɔngo ça fait entre comme 16h du fait de 17h kɔnɔna yɛrɛ de don 17h kɔnɔna ok aya kuma laban jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛ k'a fɔ an ye bon ni min kɔni kɛra o kɛra ka ban an b'a kɛ i b'a fɔ ala ka kɛ ala ye min latigɛ ko bɛ kɛ don min na o kɔni mɔgɔ se t'o la voilà donc ni ko a sababu bɛ bɔ fɛn dɔ la voilà donc an kɔni bɛ se ka min kɛ sa an bɛ dugawu de kɛ sa o bɛ taa minɛ vraiment ni ala ka se ka lafiya k'u ye voilà donc et puis presque tout le monde fɛn o fɛn bɛ bolimafɛn kɔnɔ voilà parce que souvent tu b'a dɔn kasara kɔni c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue mɔgɔ t'a dabɔ a kalama k'a fɔ n bɛ kasara kɛ ou n b'a kɛ tan voilà soit bolifɛn de don a bɛ bala k'i sɔsɔ o de bɛ na ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye kosɛbɛ voilà sinon paraît que u tun taara seli kɛ de la so n'o ye Kuɲana ye donc u segintɔ de sa nin cas nin kɛra u segintɔ ka bɔ Kuɲana ka na kana sani Sorobaso niveau la i bɔtɔ i natɔ la sani ka se Sorobaso i bɛ pont min traverser ka don Sorobaso dugu kɔnɔ voilà à peu près à 2 km de ce pont là kɛra yen d'accord merci lieutenant merci je vous remercie merci ala ko ɲuman bɔ a la ami merci assalamu alaikum walaikum salam faama n b'a dɔn Kucala bɛɛ b'i dɔn mais an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali ni a kɔkana bɛɛ sɔgɔlen don yen na exactement i bɛ se k'i yɛrɛ yira an na yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ i ne maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a kɔrɔfɔ mɛn nin wagati in na nin de kɛra Gawusu Berete ni u b'a wele ko Lalabi dɔnnen don an ka Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ ka sababu kɛ culture kɔnɔna na ni o ye an ka diinɛkow taasiraw ye ani dɔnniyaw kɔnɔna na Lalabi a sigiyɔrɔ bɛnnen don n'i ma fili commune 1 kɔnɔna na Sotiba ɲɛfɛ donc ni tɛmɛna Burukasumbugu ka ɲɛfɛ donc k'a yira aw la k'a fɔ an bɛna a lajɛ nin waati in na ni ka se ka
Jibrila yɛrɛ wele Jibril an bɛna ale wele fo Kucala k'a ɲininka parce que kunnafoni bɛ yɔrɔ jumɛn ko maa 5 o de tun bɛ mobili kɔnɔ maa 5 min bɛ mobili kɔnɔ tari Lalabi b'a la wa walima Lalabi t'a la point d'interrogation parce que caman ko Lalabi fatura Lalabi tora la bon ɲininkali bɛ est-ce que Lalabi b'a la parce que yan nɔ n'i ye an ka finitigi ɲɛmɔgɔ ka kuma ta k'a lajɛ ni o ye Traoré a m'a confirmer k'a fɔ ko Lalabi b'a la donc directement an bɛna Jibrila parce que Jibrila ye wulikajɔ kɛ sa an ka correspondant don an y'a wele a bi en même temps mun ye radio coton a bɛ baara kɛ donc an y'a wele a taalen don ɲɛɲinini na donc n'a ma ɲɛ sɔrɔ tuguni an bɛ tila ka temps d'a ma tuguni a ka taa ɲɛɲini n'a sɔrɔla a fɔra ko mɔgɔ 2 de tora la c'est à dire Lalabi b'o mɔgɔ 2 la walima a t'a la vraiment maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a y'a nin lamɛn n'an tilala an bɛna don analyse kɔnɔ a tɔ la Jibril salamu aleykum. Wa aleykum salam. somɔgɔw bɛ di. Nba nin waati in na i bɛ ouverture media bɔlɔlɔ sira bɛɛ kan maliyɛn bɛɛ kulo la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na ka sababu kɛ kunnafoni mun n'a cunna Bamako n'a lamini kɔnɔ Mali n'a lamini bɛɛ kɔnɔ ka taa Kayi fo Kidal Lalabi a donnen don a ka kɛwalew la kosɛbɛ jamana in kɔnɔ a ye ko ɲuman caman kɛ Mali kɔnɔ yan an y'a mɛn k'a ka mobili accident kɛ bon an bɔra ka a ka ɲɛmaa dɔ a ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ ka kɔrɔfɔ lamɛn a ka interview lamɛn sisan donc o kɔfɛ mais a ma Lalabi ka saya fɔ a la an kɔni y'a mɛn a kɔni ko mɔgɔ 2 tora la ko mɔgɔ 3 olu joginna kosɛbɛ donc maintenant i kun kan ka wuli ka e yɛrɛ de interview in kɛ i kun kan ka wulikajɔ kɛ ka taa ko tɔ ɲɛɲini n bɛ fɛ i k'i présenter fɔlɔ ani ko tɔ i taara ɲɛɲini a kɛra cogo jumɛn. D'accord Thierno n tɔgɔ ye Jibril Damile n dɔnnen don ni min ye o ye Sinsina butigi ye n ye kunnafoni dilan ye radio Coton na yan Dr Choguel Kokala Maïga Imper Maɲɛma ale dɔgɔkɛ ka radio so don. D'accord ok. Thierno yɛrɛ dagawulitiri fana don. Ok d'accord. D'accord i bɔra ka kunnafoni min ɲininkali kɛ tan i y'a fɔ cogo min na Lalabi anw barama don anw ka fasomɔgɔ don bi a kun nana seli koɲaw na seli fitini kunu seli fitini kun nana seli kɛli la an fɛ a y'a siso yɛrɛ jɔ a faso la kunu Lalabi ye laada la a bɛ min kɔnɔjɛya baara min kɛ le 17 kunu a y'o laseli kɛ o laseli yɛrɛ b'an bolo yan kunu a ye date di k'a fɔ kunu ye le 17 ye donc a y'o baaraw kɛ kunu bi de Lalabi voyage sira fɛ pont dɔ bɛ anw Kucala sanfɛla la n'a b'a fɔ Sorobaso pont. Sorobaso pont. Kuɲana sa kɛ. Ah Kuɲana pont. Voilà o pont nin Sinakila ye lieutenant ka laseli tɛmɛ. Voilà ale ye point précisé kosɛbɛ donc a ko o point yan'a ka se o pont ma. Jibril yan'a ka taa yɔrɔ jan a ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ mun ye interview d'a ma a tɔgɔ. Lieutenant Mamadou Traoré. Lieutenant Mamadou Traoré donc an b'a n'a ka cɛdenw fo. Kucala sapeur pompier Maɲɛma don. D'accord très bien donc kuma b'i bolo tɛmɛ n'a ye. Voilà d'accord ale ka laseli kɔnɔna na a ye accident in kɛ ni pont kofɔlen in masurunya na. Ani pont in cɛ kun tɛ tɛmɛ mètre 2 ɲɔgɔn bonyɔnko kan. Ko olu kɔni wulila ka taa a ta. Olu y'a sɔrɔ mɔgɔ 5 de tun bɛ mobili kɔnɔ maa 2 o kun ti a yɛrɛ kalama. Mais olu ka baara kɔnɔna na olu ye mɔgɔw farikolo tabaga de ye ka taa kɛnɛya tigilama fɛ. Yamaruya t'olu bolo k'a fɔ yɛrɛ hali ntanyana tant que ni médecins ma o fɔ olu ye. Mais a yɛrɛ ka ye la vraiment 2 kun b'a la gɛlɛya ye minnu sɔrɔ kosɛbɛ. Mun tora la. A ka ye la gɛlɛya ye 2 sɔrɔ kosɛbɛ. Donc ale danna o ma kunnafoni kɔnɔ. Mais 3 tɔ bɛ yen nɔ olu tun bɛ u yɛrɛ kalama. 2 kun b'a la olu t'u yɛrɛ kalama. N ko 2 ye jɔn ye a ko bon Lalabi ni maa wɛrɛ. Donc maintenant n ye ale tilalen a ka déclaration na n y'ale to yen. Très bien. An bɛ fɛ k'a ɲɛ dɔn n'a sɔrɔ Lalabi yɛrɛ a bi position min na bi na. An ye médecin chef wele. Médecin chef y'a fɔ ale fana ka baara kɔnɔna na ko olu ka jate yɛrɛ y'a ye. Lalabi ni ma se olu ka dɔgɔtɔrɔso la. Allahu akbar k'a ni ma se. Allahu akbar wallahi k'a tora a la sur le champ. Sur le champ. Voilà donc sapeur pompier ko il était inconscient donc on va yira k'a fɔ ale médecin a confirmé sisan ko a tora la.
Donc an ko kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko chauffeur kɛ ni a yɛrɛ de tora la o ye tiɲɛ wa a ko non ko chauffeur kɛ ma to a la olu ye chauffeur kɛ b'olu bolo traité furakɛli la chauffeur kɛ b'u bolo furakɛli la mais maa filanan min tora la bon olu ma se ka o de ka pereperilatigɛ dɔ o ye larabi ka maa dɔ nin ye olu ma se k'o de dɔ fɔlɔ mais en tout cas le chauffeur est vivant o bɛ u bolo furakɛli la d'accord voilà mais ani mɔgɔ joli est vivant parce qu'on a dit qu'il y avait 5 personnes dans la voiture ko mɔgɔ 5 la mɔgɔ 2 kɔni olu tun t'u yɛrɛ ma bɔ komi sapeur pompier ɲɛmɔgɔ ma sɔn ka o confirmer maintenant e yɛrɛ wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la an ye ci taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛ i y'a sɔrɔ la ko médecin y'a fɔ ko c'est confirmé ko lalabi ni mɔgɔ 2 don donc maintenant mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen o ye mɔgɔ joli ye 3 ninnu est-ce que tout va bien u bɛɛ bɛ ka furakɛ wa bon médecin ka kunnafoni dili fana kɔnɔna na i kɛlen k'a fɔ n ka se médecin yɛrɛ ma n sera a ma donc a ka kunnafoni dili kɔnɔ o 3 tɔ fana vraiment hakili sigiba t'u ka ko la mais olu kɔni bɛ cɛsiri la walasa n'a ma ɲɛ o ni min kɔni sera olu ma olu ka se ka bɔ bolo la olu bɛ cɛsiri la ka olu dɛmɛ kosɛbɛ mais 2 tɔ in kɔni ka o ni min ma se olu Kucala dɔgɔtɔrɔsoba la lalabi ale ni maa filanan mais filanan ye maaw bɛ k'a fɔ réseau kan ko chauffeur kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ mako bɛ kunnafoni jɔn min na chauffeur kɛ tɛ c'est pas le chauffeur médecin a confirmé k'a fɔ chauffeur kɛ tɛ mais maa min don ale fana tɛ se k'o pereperilatigɛ d'accord a tɛ tɛmɛ bon n bɔra yen n seginna ka taa gendarmerie fana bɔ olu fana ko tant que ni waatiw ma tɛmɛ olu fana ko u ka pièces woloma maa kelen min don ka fara larabi kan olu tɛ se k'o dɔn fɔlɔ mais sira kɔni t'a la lalabi ni maa kelen o de ntanyana ka bɛn bi dɔ ma min ye mai kalo tile 18 ye siraba kasara sen fɛ a ka V8 ko o pneu de ci la a kɔfɛ pneu voilà o kɔfɛ pneu tanna ka yɛrɛkɛ yɛrɛ de donc kɛra sababu ye mobili ye ŋaya fara ka taa kolo ka tono kɛ ka munumunu na ka kalen n'u ye quoi Allahu akbar voilà bon confirmation kunnafoni wɛrɛ sira fɛ an b'o o fana fara kan mais o lalabi yɛrɛ kunkolo in o yɛrɛ de gɛlɛya sɔrɔ ko kunkolo in kɔni o ye baara bila yɛrɛ de Allahu akbar donc o b'a yira choc ye kunkolo de sɔrɔ voilà choc ye kunkolo de sɔrɔ voilà ala ka ko de don an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la amina yarabi amina mais maintenant fɛn ka kuma la ɲɛmɔgɔ ka kuma la a ko a tun taara selimakɛ de la k'u kun natɔ de don ka bɔ seli la maintenant u ka dugu ni Kucala tɛ tɛmɛ kilo joli kan u ka dugu ni Kucala cɛ man ka tɛmɛ kilo 35 kan kilo 35 voilà d'accord donc n bɛ yɛrɛ bolo ka nin kuma kuncɛ nin na Jibril n bɛ bolo na e bolo e bɛ se ka mun fɔ nin na e yɛrɛ mun an i wulikajɔ fɛn fɛn kɛ nin ko la mun b'i bolo a la voilà bon ne ka wulikajɔ kɔni y'a ye dɔrɔn cɔrinɔ mɔgɔ bɛɛ ni nakan don kosɛbɛ lalabi ye laseli min kɛ kunun maa si tɛ nin kumakan in mɛn i ka da la k'a fɔ ko lalabi ye bi banbatɔ ye bon n'a sɔrɔla an bɛ se ka u ka kunun laseli yɛrɛ tɛmɛ allo ouais Jibril ouais mankan b'i kɛrɛfɛ allo d'accord donc an bɛ tila ka Jibril on dirait que information dɔ bɛ ka di Jibril ma sisan a yɛrɛ tulo bɛ kumakanw na information dɔ bɛ ka d'a ma Jefaga on dirait que tigi dɔ bɛ ka wele ka information dɔ d'a ma sans a kana taga parce que on veut rassembler toutes les informations pour que ka information ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye k'o di jamanadenw ma parce que nin de kɛra nka quand même ko lalabi maliyɛnw c'est officiel lalabi ala y'a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu de kɛ lalabi ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma ni o ye Gawusu Kalilu Berete ye jomacien don a dɔnnen don a ye mobili di mɔgɔ caman ma dogo la a ye mɔgɔ caman dɛmɛ dogo la a ye mɔgɔ caman dɛmɛ tɔgɔtigi caman fana dɛmɛ donc o lalabi kelen de don k'a kun bɔtɔ seli fitinin na c'est officiel a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mais donc Jibril bɛ k'an wele peut-être que information in a y'a sɔrɔ anw tulo b'a la weleli tun b'a la ka kɛ ka fɛn dɔ ɲɛfɔ a ye Jibril somɔgɔw bɛ di tuguni waaleykum salaam somɔgɔw dɔ caman voilà bon anw ɲɛ b'a la i tun bɛ ka wele ka information dɔ de f'i ye wa awɔ u tun bɛ ka larabi ye laseli min kɛ kunun
kunu Voilà, comme il connaît mon famille koina. Ne y'a faamu dɔrɔn ala dama adamaden an bɛɛ n'a nadon de don. Tiɲɛ don. An ta kan de don. Wallahi. Ma ne kɔni tɛ ni jigiya k'a fɔ fiyewu ko maa ka ko de sera larabi kɔrɔ. Ne b'a jigiya dɔrɔn k'a fɔ a ka don de sera. Voilà, donc o kɔnɔna na n'i ye a ka kunu laseli mɛn. Kunu laseli, o ye kunu laseli jumɛn? Ne tun bɛ ka o de passé sisan. Ni y'a dɔn an bɛ se k'a bila ka taa. Non. A ka kunu laseli, i b'a essayer k'a ci, i b'a ci. Voilà, Ladakɔrɔla a ye mɔgɔ deli min na. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, a ye mun fɔ? A bɛ jɔ kɛnɛ kan. A ko vraiment ale lalabi. Ale bɛ baara min na tan maa si tɛ se k'ale ni jɔ. I kana i yɛrɛ sɛgɛn ale ka nin baara in maa si tɛ se k'a jɔ. I n'a fɔ a fɔra a ye bi ko maa bɛna ko k'a la wa ou bien ko de b'a kɔ i n'a fɔ ani dɔ de bɛ kuma na. Allahu akbar, Allahu akbar. A tilal'o la min kɛ. Mɔgɔ ye ɲininkali min posé k'a kunna i n'a fɔ denko gɛlɛya la. Gɛrɛsɛgɛ siraw fɛ donc a y'olu jaabi. A ye date di a faso la ko le 17. Donc o ye kunu a ka kunu kuma yɛrɛ de ye kuma laban min baara laban min na a y'o kɛ kunu. O de kɛra ka kunu kuma laban ye. Jama kun kɛla ka yɔrɔ fa tɛ. Voilà o kɛra kunu an kɔrɔ. O kɛra village yɛrɛ la. O kɛra village yɛrɛ la a kɛlen ka so jɔ a ka village la baara in kɛla yen yɛrɛ. Allahu akbar, Allahu akbar. Donc o b'a yira a ka village la a ye baara caman kɛ yen. A ye baara caman kɛ larabi ka yan nɔ ni ala m'a ka hɛrɛ se maa ma i b'o de fɔ sinon larabi ka hɛrɛ bɛ maa caman kɔnɔ. A bɛ maa caman hali u ka commune maire a nana a ka mobili jɔ n ka yɔrɔ la a donna maaw ko larabi de ye nin d'a ma. Bon et puis fana anw yɛrɛ fɛ yan kunnafoni dila dɔw bɛ yen nɔ a ye mobili di olu ma. Bon o ni a bɛ minnu dɛmɛ fura ni dɔnni sira fɛ o fana ka ca. Larabi ka ɲuman kɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais n'an b'a fɔ an ka walawala sinjila butigi ni larabi tɛ ɲɔgɔn dɔn. D'accord. Fɛn fana kɛra tɔɔrɔ n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que dɔ ka n'a fɔ a ye dɔ den yɛrɛ ma n m'a fɔ. Kosɛbɛ. Voilà mais a kɔni hɛrɛ caman kɛ maaw ye mais n'i ye hɛrɛ kɛ silamɛ kelen y'a kɛ bɛɛ ye. D'accord. U ye siya kɛ bɛɛ ye. D'accord, ok. Vraiment an b'a jigin k'a fɔ Mali jigiba dɔ kɔni taara bi. Ok, donc Djibril komi Jɛfa ka bɛ n kɛrɛfɛ Jɛfa ka ɲininkali dɔ bɛ bolo ka tɛnku a la. Non bon ɲininkali tɛ ne bolo k'a fɔ dɔrɔn. D'accord, e dun Ayisa ɲininkali t'e fana bolo. D'accord, tɛmɛ ni kuma ye i tun bɛ ka mun fɔ ko Mali. D'accord an b'a jigin k'a fɔ ala de ka ko de don maa ɲuman ti mɛn diɲɛ kɔnɔ. An kɔni b'a jigiya o de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka yafa k'an ma. Amina yarabi. Awa maaw kɔni ne b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ k'a fɔ ala ka don sera a ma maa kana fɔ maa sera a kɔrɔ maa kɛla t'a la bɔ o bɛɛ ko wɛrɛ. D'accord. Voilà kuma laban min tun bɛ ne fɛ o y'o de ye n bɛ Diɲɛ faga fo. A tulo b'i la. Merci. Merci beaucoup Djibril an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka kucalaka bɛɛ fo. Ko yɛrɛ fo kosɛbɛ. Merci. Voilà merci. Jɛfa i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn nin de kɛra lalabi la. Lalabi kɔni ala ye a ka kalifa minɛ la an bɛ jɛ ouverture media yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ jɛ ni ka se ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ a ka denbaya ye k'a fɔ ala ka hinɛ a la ala ka dɔrɔn nɛma kɔrɔfɔ kɛra maliyɛnw an hakili a ye faamuyali sɔrɔ n bɛna kuma di Jɛfa k'a ka analyse kɛ ko in kɔnɔ sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko pinɛ de cira c'est officiel a yɛrɛ ɲɛ b'a la hali ja la photo la i b'a ye k'a fɔ pinɛ de cira bon ko mobili tun bɛ ka boli de u tun bɛ ka bɔ seli fitinin tɛmɛna dɔgɔkun tɛmɛnen a bɔra k'a ye donc u bɔtɔ tun don o seli fitinin de la ni ka na Bamakɔ yan donc mobili accident kɛ o de la maa fila ko o de ni tora la lalabi ani mɔgɔ wɛrɛ o mɔgɔ ma dɔn bon chauffeur ni mun ma la ka lalabi yɛrɛ ka mobili boli ko o kɔni basi ma kɛ o la o bananen don nka docteur bɛ ka o furakɛ nin wagati in na Kucala donc an bɛ Kucalaka bɛɛ fo mɔgɔ tulo b'an na Kucala mara la miyankaw ani sɔnɔfɔw Jɛfa kɔrɔfɔ jumɛn b'e bolo e bolo ni i hakilata ye mun ye nin na i bɛ mun dɔn lalabi ka kow kan. Bon Thierno nin bɛ fɛn kelen dɔrɔn de yira nin b'a yira hadamadenw na k'a fɔ ko maanifin kɛra cogo o cogo an bɛɛ bɛ laban ala ta la. Wallahi. I mana kɛ dɔnnibaga ye cogo o cogo n'i kɛra ɲumankɛla ye i kɛra jugumankɛla ye i kɛra fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ni ala y'a ka dɔnni kalifa i la yɔrɔ dɔ bɛ yen ala bɛ to o kalifa i la bari sabula dɔnni bɛɛ tigi ye ala de. Kosɛbɛ. Ko bɛ maa min sɔrɔ
iti siga ye sinon lalabi be fen caman fo mais c'est une manière de dire que mogo i mana fen don togo togo i ka doni be ala ta kono wa ala layidu mun ya ta ala ye k'a fɔ ko n'a don sera ko seconde kelen tɛ tɛmɛ a kan o layidu n'a dafara cɔrɔnɔ i bɛ taa i ye doni kɛla o ye confié o to la donc an bɛ dugawu kɛ lalabi ye maa mun ni maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ maa caman b'a dɔn bɛɛ b'a wele de ko lalabi o tɔgɔ in ye ale yɛrɛ ka tɔgɔ dalen de a yɛrɛ la sabula a tɔgɔ yɛrɛ Gawusu Kalilu Berete mais mun ye lalabi in s'a ma lalabi a ko muso fila de bangera ale lalabi la lala ani abi lala ni abi den o de kɛra lalabi ye a kun b'a bangebaaw ye voilà donc a ko muso fila de wolola ale lalabi la o de ye lalabi in da la sinon a tɔgɔ de Gawusu mais caman y'a dɔn ni lalabi ye ka sababuya kɛ a yɛrɛ ye tɔgɔ mun kɛrɛnkɛrɛn k'a da a yɛrɛ la a kun b'a yɛrɛ wele fana ko ɲanama k'ale ye ɲanama de ko ale lalabi k'ale ye ɲanama de ɲanama ti dɔwɛrɛ ye maninfin bɛ se k'i to balo la ka mako ɲa maaw ye ale lalabi ye o de ale ye ɲanama de donc lalabi mɔgɔ dɔ journaliste sira kan parce que ne tɛ u ka laturu n'u ka fɛn ninnu dɔn mais an kɔni b'a ye a bɛ fɛn caman fɔ wa kalanden caman fana tun b'a bolo wa a ye mako caman ya maa caman ye tout récemment Ajiwani ka accident kɛra Ajiwani ka accident min kɛra mobili min tun bɛ Ajiwani bolo lalabi de y'a d'a ma an y'a ye accident in yɛrɛ kɔfɛ lalabi yɛrɛ ye publication dɔ kɛ a ka page officielle kan k'a fɔ ko Aji ye ko jɔn bɛɛ n'i da kan don ko fɛn bɛɛ bɛ maninfin da kan na Allahu Akbar ale tun t'a dɔn ko bi bɛ se ni tun y'a ɲininka a t'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ se mais Aji ka accident dɔn a ye nin publication kɛ o ni sisan cɛ kuma dɔ la n'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ a t'o bɔ donc c'est pour dire que diɲɛlatigɛ la c'est à dire nin ko minnu bɛ kɛ ninnu sirabakan accident ninnu ko dɔw de don c'est à dire alalatigɛw de don parce que mɔgɔninfin bɛɛ ni laban cogo bɛɛ ni sa cogo de don maa si t'a dɔn i bɛ sa cogo min na donc an bɛ dugawu de kɛ lalabi ye ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ma minnu fana n'olu fana accident in k'a nɔfɛ ni u joginna an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka u ɲuman kɛnɛya ala ka limana di lalabi kanubagaw a n'a somɔgɔw ma sinon fɛn ye kuma dɔw fɔ a ye kuma dɔw fɔ k'a fɔra ko lalabi ka chauffeur kɛ sinon ne yɛrɛ ye kɔrɔfɔli min mɛn ne y'a mɛn de ko lalabi denkɛ a denkɛ dɔ bɛ yen u b'a wele ko lalabi junior voilà ko o de tun b'a nɔfɛ mobili in kɔnɔ maa fila minnu ni tora a la mɔgɔ n ye information min mɛn ko maa filanan in ye lalabi denkɛ ka denkɛ voilà ne y'o de mɛn mais confirmation voilà confirmation kɔni mais o information kɔni dira k'a yɛrɛ k'a fɔ ko lalabi denkɛ de don maa filanan mun n'a a tora fɛn na ko lalabi den de don voilà. D'accord yani an ka kuma di Aisha Jaguraga ma maintenant pour qu'ale ka kɔrɔfɔ kɛ donc ka yira k'a fɔ vidéo kunkurun dɔ kan ka tila ka tɛmɛ ni wagati na maliyɛnw a bɔra ka Jefa ka kɔrɔfɔ mɛn a ka analyse mɛn maliyɛnw jɔ bɛɛ ni i laban cogo don bamananw b'a fɔ cogo min na bɛɛ n'i laban cogo an bɛ dugawu de kɛ lalabi a ye ɲumanya mun kɛ Jibril yɛrɛ bɔra k'a fɔ u ka sigida yɛrɛ la ni o ye Kucala mara ye k'a ye ɲumanya caman k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ nka a natɔ Bamako pinɛ filɛ ka ci ani maa ma se ɲɔgɔn ma accident ka fɔ ni mɔgɔ de tira ɲɔgɔn na nin ko de kɛra mais pinɛ de cira donc vraiment an bɛ masaba in fo ka ala wale ɲuman dɔn ni ale de ye ko kɛ anw adamadenw de kan ka fɔ ko o de ka ɲi sabula an fɛn fɛn bi yan dɔw bɛ san dilan kan dɔw bɛ sa k'u to fɛnjan dɔw bɛ sa k'u to dumunikɛ la dɔw bɛ sa k'u to mobili kɔnɔ bɛɛ n'i sa cogo don an bɛ dugawu de kɛ ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma lalabi a ye fɛn caman yira mun ye ka se ka bangebaaw barika ɲini a y'o yira diɲɛma la sabula a tun b'a kun kɔrɔta ni a woloba fila ye donc o b'a yira an diɲɛma la bɛɛ kɛ i wolobaw an k'u minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ donc an bɛna lajɛ lalabi ye kuma mun fɔ kunun yanni bi accident cɛ maliyɛnw aw ni ne an ka jɛ an k'o lajɛ fɔlɔ 17 mai. Aujourd'hui c'est le 17 mai 2021. Lalabi b'a faso de la. Ni waati n'an bɛ Kucala. An ka ko yebali man ca bilen. An min ye min ma fɔ an ma min ma kan na o man ca bilen. A y'a caman mɛn. Anw dimi man di bilen. Anw bɛ jabaru barika da de alhamdulilahi wa shukran. Mɔgɔ t'i to ala tanuni na k'i yɛrɛ danga kɔ. Parce que u b'an ka fayida in de jɔ. Ça va pas chez toi? Fɛn jɔta de ye. Fɛn jɔta tɛ? Diɲɛ bɛɛ bɛ fɛn min fɛ k'o jɔ. E kelen ka propre plaisir kama. Siga t'a la.
impossible. Madame Sobola Sakafo, avec un ami, oui, Kalani, avec un Kalani à Kadon Soro, il veut faire un Kalani à Kadon Soro. Doni Betien, mais Chibali, midi tia tete, Nia Hakila, Nia Kadi Dima, Alabe Don Dama, Fuatasa, Alabe Don Dima, Fuata Ninti, a Don Tibanka, Willa Pew, Mino Don de Dissa, a Sorogo Don Meni Momia Soro, Niake, Alabison Hakila, Nima Sala Hakim Boila. Madame Sobola, il va y avoir il va faire un gagné Gadima, on ne va pas faire un gagné Gadima pour la vie de côté. La vie qu'on y est mandi, elle est déjà au cas à la fin de maman. La vie est mandi. Il y a pour la année où l'année que les personnes vont se faire, après il y a madame. Il va faire 10 dollars, mais on le dit. On le dit. Il va faire quoi quand on dit modèle flash, dit des dibés. On le dit. Pourquoi on le dit Gadima? Lui, on le dit ça. Il va pouvoir se Samia, car c'est une Samia cela. Il y a un dit. Samia fait 10 dollars sur l'île. On veut dire qu'on a dit dans l'issue. Car il y a un moment où on le dit là. Ni à du. Voilà qui n'y a il n'y a pas de haki là, il n'y a pas de haki là. Haki Sara. Kanun de bɛ mɔgɔ mankan caya fana. Awɔ an b'a fɔ k'a ka mankan daminɛ a tɛ digi an na dɛ parce que kanu de b'a bila la. Awɔ ni kanu tɛ aw tɛ se yan. Ni maa min bɛ fɛ ka den wolo ne Lala Habib ne ko n ko ne ka faamuyali laban ne ka Lala bi ka faamuyali laban ni nugu bɛ muso kɔnɔ dɔrɔn a bɛ den wolo. Mali wa yɛrɛ bɔra ka Lala bɛ ka nin kuma mɛn nin kɛra u ka dugu la kunun le 17 mai a yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la yarɔ kuma caman t'o la nin kɛra kunun le 17 mai a ye kuma minnu fɔ kuma baw don i b'a fɔ a yɛrɛ tun bɛ ko dɔ kalama ko in na donc ni Ala ka ko de ka yira anw adamadenw na diɲɛ don o don nin kan ka anw adamadenw waaju ka fɛn caman yira n na nin kɛra kunun accident kɛra bi an bɛ tanu bila Ala ye ka Ala fo ka barikada Aisha i bɔra ka ko ye i ye kumaw mɛn Lala bi tun ye maa ba ye i y'a faamuya a ye fɛn caman kɛ ka tɛmɛ a donna maa caman jigi kɔrɔ ka tɛmɛ ni accident mun kɛra nin ye vraiment nin bɛ fɛn caman yira anw adamadenw na maintenant e bolo e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara kɔrɔfɔ tɔn ninnu kan e hakilata ye mun ye nin ko la. Cɔrɔna an b'a fɔ ko Ala ka ɲinɛ a la k'a da yɔrɔ sumaya. Ami ami. Bi kan kɔrɔta. N ko Ala ka ɲinɛ a la k'a da yɔrɔ sumaya. Ami ami. Ne bɛ nin ko kɛ Ala ko dɔrɔn de. Mɔgɔ min don ko bana m'a minɛ. Fosi foyi tun t'a la ka wuli ka taa u ka dugu la k'a bɛ taa seli fete yen nɔ. Kun yɛrɛ ka tila ka kuma ko ale sababu tɛ mɔgɔ. Ne hakili la o ye Ala ko ye. Mais e bolo est-ce que excès de vitesse tɛ se ka mobili pinɛ caya e bolo o bɛ se ka kɛ wa. Bon olu fana bɛ se ka kɛ mais ne kɔni hakilinata ye min ye Ala ko de don. U ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ ma don la fosi fo mobili de pinɛ cira n'u ye bana t'u la fosi. Ne b'a fɔ n ko a sababu de tun ye nin ye. D'accord. A ka don ne kun sera Ala ko dɔrɔn de don ne hakili la. D'accord kɔrɔfɔ ɲɛna Aisha donc maintenant je fɛ ka mɛ ɲɛsin e ma hali bi maintenant c'est-à-dire que i bɔra k'a ka kuma mɛn a ye nin kuma minnu fɔ tan c'est-à-dire que caman y'a yira k'a fɔ ko il était l'un des plus grands géomanciens au Mali ici o b'a yira k'a fɔ turabudala belebeleba tun don a bɛ jate turabudala minnu fɛ Mali kɔnɔ n'a y'i ka turabu da n'a k'i ma ko nin bɛ kɛ bi i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ n'a ye fura minnu f'i ye n'a k'i ka nin fura kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ mɔgɔw ko k'o kuma turabu in ma se ka saya ye donc est-ce que nin tɛ fɛn dɔ ye ka yira anw adamadenw la i hakilata ye mun ye na. Oui Cɔrɔno n y'o de fɔ c'est à dire diɲɛlatigɛ la dɔnni ye fɛn dɔ de Ala b'a kalifa a ka danfɛnw na quoi mais i ka dɔnta mana bonya cogo o cogo dɔnni dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu dɔn quoi o dɔw ye jumɛn ye i bɛ sa don min na i tɛ se k'o ye o i ka c'est à dire ni maa tun b'a dɔn i ka sata bɛ bɔ nin fɛn de la par exemple ni Lalabi b'a dɔn k'a fɔ k'ale ka sata bɛ bɔ nin mobili bin de la a tɛ bɔ Kucala sira yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'a b'a kunda Bamakɔ kan donc i mana ko dɔn cogo o cogo dɔnni dɔw bɛ yen Ala t'o o yir'i la i tɛ se k'olu dɔn quoi maa wɛrɛ i bɛ se ka maa wɛrɛ t'a dɔn mais i tɛ se ka i yɛrɛbakun t'a dɔn c'est une manière de dire que c'est à dire Ala ye danfɛn dan ka hadamaden dan mais Ala ka masaya ko bɛɛ bɛ laban o de la i kɛra dɔnnibaga o i kɛra fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ munumunu ko bɛɛ lajɛlen na c'est à dire i b'i ka diɲɛna labɔ kɛ
ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais i bɛ sa don min na i bɛ sa wa i bɛ sa cogo min fana la i bɛ sa o sacogo la a kɛra accident ye o a kɛra fɛn o fɛn o i ka sa cogo n'a nana a bɛ kɛ parce que ala yɛrɛ y'i da o cogoya de la wa i ye layidu mun ta ala ye ko ni nin don in sera ne bɛ segin e ala ma foyi tɛ yɛlɛ o kan cɔrɔnɔ donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye n'i ka sata bɛ bɔ o la a bɛ bɔ o la mais i yɛrɛbakun t'o ye o sinon ni i ye lalabi ta de o dɔnnibaga caman tɛmɛna jamana diɲɛ in kɔnɔ maa minnu mali kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa minnu peut-être i bɛ se k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛn dɔn peut-être ka tɛmɛ lalabi yɛrɛ kan mais ala m'olu sadɔnw yir'u la mais pourtant u ye fɛn caman fɔ ka fɛn caman fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kungo la minnu waleyara mais u yɛrɛ c'est à dire problème mun b'u yɛrɛ la mun ye k'a fɔ ko i bɛ sa nin don in mais u ma se k'o ye o parce que o dɔnniya ala t'o di olu ma o bɛ ala yɛrɛ de fan fɛ donc c'est pour dire que dɔnni a mana kɛ cogo o cogo dɔnni yɛrɛ wagande ye mun ye o ye ala de ko bɛɛ bɛ laban ala de ta la voilà d'accord maliyɛn yɛrɛ bɔra ka ji fanga ni mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan o don donc ka yira k'a fɔ nin waati in na kucalaka bɛɛ dusukun kamikaminen don maliyɛn bɛɛ dusukun kamikaminen don ka sababu kɛ lalabi ka nin disparition ye vraiment maliyɛnw a cunna maaw kan a ye mɔgɔw dabali ban bɛɛ dawagalen don bɛɛ kamana guwalen don nka ka yira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ laban masa ala de ta la i b'a fɔ ji faga y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ a ka denbaya hali bi ala ka limaniya di u kelen kelenna ma ka yira k'a fɔ ni ko ko kɛra masa ala fɛ o de ka ɲi lalabi an bɛ se k'a fɔ a taara cogo min na a labanko ɲɛna sabula a ye kuma mun fɔ kunun i y'a mɛn wa a ye ladilikanw di wa k'a donna maa caman jigi kɔrɔ u ka dugu yɛrɛ la k'a y'o caman caman kɛ a ye mobili di maa caman ma a ye so jɔ maa caman ye a kun jujɔlen don mɔgɔ caman jigi kɔrɔ donc kunun a ka nin kuma n'i ye kuma in lamɛn i b'a ye k'a fɔ barikafɛn caman bɛ a kumakanw kɔnɔ an yɛrɛ n'a ka interview la a ye fɛn caman fɔ an ye kumakan ninnu na dɔnni kumaw a y'olu caman yira an na a ka dɔnni kumaw la i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma yɛrɛ ka adamadenyaw kan a ye sɛgɛn mun kɛ laɲini minnu sabatira a ka ko la fo ka n'a kɛ nin waati ala nana tɔgɔ d'a ma géomancie kɔnɔna na ni o ye turabuda kɔnɔna ye donc a nana ye k'a fɔ maa gansan tun tɛ mɔgɔ gansan tun tɛ n'i ye maaw girindɔ ye maa mɔgɔ o tɛ maa gansan ye a kɛra cogo cogo fɛn dɔ b'a tigi bolo maaw tɛ mun kalama donc vraiment ni ne kɔni kɛra bi mun ye maaw dabali ban Ayisa n bɛ ɲɛsin i ma rapidement e hakilila ta la c'est à dire que ni saya ni saya fasugu minnu bɛ cu mɔgɔw kan a cayara kosɛbɛ an ka ɲinan san o tɛ tiɲɛ ya donc maintenant e bɛ se ka mun fɔ o la c'est à dire que e bolo mɔgɔw ka limaniya en même temps i bɛ se ka conseil kuma jumɛn fɔ ka ɲɛsin lalabi yɛrɛ ka denbaya fana ma quoi lalabi ni mɔgɔw bɛɛ ka limaniya u k'a da ala kun n'ala ko min bɛ kɛ don min na o de bɛ kɛ mɔgɔ si seko t'o la mɔgɔ ye ko k'i la o mɔgɔ ma ko k'i la o n'a ma bɔ ala yɔrɔ a tɛ se ka kɛ ni ala ma jɛnɛ mɔgɔ mana ko ko ta k'a b'i sɛgɛrɛ ou bien ko ko mana ɲɛsin i ma foyi t'a to a b'i sɔrɔ a diyara ala de a bɔra ala de la k'a ka don da bɛ kɛ bi a ka don da bɛ kɛ bi donc ala ka ɲinɛ ala halisa amina yarabi ala ka duwawu bɛɛ minɛ donc maliyɛnw hali bi an b'a fɔ aw ye an b'a lajɛ ka régie ɲina n'a sɔrɔla an ni lalabi ye sigili min kɛ ka interview gansanni min kɛ ni a labɛnnen don o vidéo fana ka tɛmɛ joona pour que maaw k'a ye a ye kuma damadɔ fɔ o la an ka miniti kelen ɲɔgɔnna tɛmɛ o la maaw k'o lajɛ sabula k'a yira k'a fɔ ouverture media fana an fana n'an ka équipe sera lalabi fɛ yen don min na an ye fɛn caman y'an ɲɛna an y'a ye jama caman tun bɛ yen a tun bɛ ka ladilikan caman fɔ an ye a don donc an b'a ɲini aw fɛ an n'a ye interview mangani mun kɛ an ka jɛ an ka o fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ mais i tɔgɔ yɛrɛ lalabi a nana cogo di n ye n ba fila de kanu kojugu tuma min na ni n kɔrɔla ka ko dɔn ka ye u bɛ ka n wele Gawusu n ye n ba fila filɛ dɔn n bɛ content u ye n wolola cogo jumɛn n t'o dɔn mais n lamɔ cogo n bɛ dɔ dɔn o la u ye n kanu cogo min na ka n lamɔ ka ɲɛ kosɛbɛ ka n bilasira ka sira min ka ɲi kosɛbɛ c'est n ye n bangebaga fila kanu kojugu donc o b'a yira i tun tɛ masa kulonkɛ la voilà donc ne ko ne ye Lala ni Abi deli tɔgɔ in ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ wele a la ni ne yɛrɛ de content na ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ wele Lala den ani Habi den ni content na dɔrɔn n bɛ n bolo ko b'a fɔ Lala ni Habi denkɛ ni content ni y'o kɛ dɔrɔn donc n tora de la mɔgɔw commencé u bɛ n wele Lala den ni Habi den Lala den ni Habi den Lala den ni Habi den c'est comme n ka terme bɛɛ kɛ tɔgɔ in na quoi donc n content n ko ne ye kalakisɛ de c'est tout le monde m'appelle kalakisɛ flashy munna i y'o da i yɛrɛ la n y'o da n yɛrɛ la parce que ni n bɛ fɛ ka ko kɛ n b'a kɛ i bɛ fɛ ka ko kɛ i b'a kɛ ko na sugu jumɛn ko bɛɛ ko ko nana ne hakili la ne bɛ fɛ ka kɛ ne b'a kɛ ni ko ko nana ne hakili kɔnɔ ne y'a fɔ sisan n bɛ fɛ ka a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn o b'a yira k'a fɔ a tun tɛ masa kulonkɛ la fiyewu faga donc masa nafa ka bon mɔgɔ ni i ye masa minɛ ni tɛgɛ fila ye surtout i b'a sɔrɔ an ka du caman kɔnɔ den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ni ala ye
ba fila d'u ma wolofa ye muso fila furu ou bien muso saba furu u bɛ u ba de yira ko de u ba yɛrɛ ka tɛmɛ tɔw kan nka i b'a ye k'a fɔ a ka nin message kun b'a yira k'a fɔ ale ma danfara kun don wolobaw ni ɲɔgɔn cɛ ale wolofa ala ye furumuso fila d'a ma o fila bɛɛ kun y'ale ba ye o de la tɔgɔ in a ye tɔgɔ in tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'olu fila bɛɛ de den y'ale ye donc a kun b'a disi gosi n'o ye o ye koba di e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la. Bon Thierno c'est-à-dire n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn barika ka ɲi kosɛbɛ barika tɛ sɔrɔ ten n'i y'a ye Lalabi kɛra waleɲuman dɔnbaga ye a bangebagaw ma parce que a y'u dɔn fɔlɔ de parce que mɔgɔw hali ni maa min y'i bange ka na diɲɛ kɔnɔ n'i m'a dɔn i tɛ se k'i disi gosi n'a ye i tɛ se k'i waso n'a ye maa mun y'i wolo ala y'i ka sababuya bɔ maa min na a maa n'i m'a dɔn i tɛ se k'i disi gosi n'a ye i tɛ se k'i waso n'a ye donc a y'a bangebagaw dɔn wa a bangebagaw ye duwawu mun k'a ye a y'o barika sɔrɔ parce que ala yɛrɛ ko ten Thierno hali n'i tɛ silamɛ maninfin misali la hali n'i tɛ silamɛ mais i bangebagaw n'i b'i bangebagaw bonya n'i b'u tɔgɔtɔ c'est à dire que n'u mako bɛ fɛn o fɛn na n'i bɛ wuli ka jɔ sabati walasa k'a lase olu ma Thierno m'a fɔ ko n'i sara i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ dɛ mais diɲɛlatigɛ in kɔni kɔnɔ diɲɛlatigɛ in diɲɛ labɔ in kɔnɔna la e tɛ malo wa e tɛ kɛ yeko fila ye donc barika de y'o ye barika de b'o lase maa ma mais maa caman fana bɛ barika kɛ wari ou bien sanu de o tɛ barika ye i bɛ wale mun ta k'a ɲɛsin i bangebagaw ma olu ala y'i ka sababuya bɔ olu mun na i ye wulikajɔ mun ta k'a ɲɛsin u ma barika bɛ sɔrɔ ni o de ye donc an bɛ se k'a fɔ ko Lalabi maa dɔ maa mun a y'a bangebagaw kanu wa maa dɔ an bɛ se k'a fɔ ko barika bi kun bɛ maa min na kosɛbɛ barikatigi de don donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔninfin i tɛ kɛ foyi ye i mansaw kɔ i bɔra maa minnu na i tɛ kɛ foyi ye olu kɔ an bɛɛ lajɛlen ka an bangebagaw barika ɲini Thierno c'est très très important i kɛra silamɛ o i kɛra kafiri o n'i bangebagaw barika ɲini a ka ca ala fɛ i ka diɲɛ labɔ in kɔnɔna la i b'i sago sɔrɔ o ye tiɲɛ e fana bɛ se ka mun fara o kan. Ne bɛ Jɛfa ka kuma sɔn ji la bɛɛ ka jɛ k'i bangebaga fila ta n'i bolo fila ye halisa ala ka dɔ fara an ka duwawudenya kan halisa ala k'an kɛ duwawuden amina yarabi merci beaucoup Aïcha i Jakuraga Jɛfa merci beaucoup mi fana fo waleɲuman dɔn maliyɛnw nin de tun b'an bolo a yɛrɛ bɔra k'a nin kunnafoni de kɔni tuna Mali fantan ani 4 fɛ maaw y'an wele k'an ɲininka ko tari tiɲɛ don wa an y'a mɛn ko Lalabi k'a ye accident kɛ tari tiɲɛ don wa nkalon don an ko anw bɛ kow ɲɛɲini a sun kɔrɔ an ka correspondant minnu bi Kucala mara la an bɛ u wele u bɛ boli ka taa kɛnɛ ka joona radio coton baarakɛla bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko ninnu na ko mana kɛ Kucala mara cercle kɔnɔ n'an ye Jibril Danbele a wele a b'a ka moto ta joona ni ka boli ka taa f'a sun kɔrɔ k'a kunnafoni ɲini Thierno n dara n ye nin ye a kɛra tan Umeke Danbele maa caman hakili bi Umeke ka histoire la ale de fana da sera o histoire fana ma ka t'o ɲini a sun kɔrɔ ka na d'a ma donc an ka foli bɛ se Kucala ka bɛɛ k'u waleɲuman dɔn Maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ Lalabi ye hali bi an b'a fɔ Lalabi ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ nɛma ala ka yen kusaya man ni yan ye anw minnu fana bɛ diɲɛ kɔnɔ ka labanko ɲuman d'a ma Maliyɛnw an b'a ɲini ala ba fɛ a k'o kɛ an ye an b'a fɔ Lalabi yɛrɛ somɔgɔw an'a kanubaw ye ala ka limaniya di u bɛɛ kelen kelenna ma ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi Lalabi mɔgɔ bɛ fɛn kelen mun na nin waati in na o ye duwawu de ye an b'a fɔ hali bi ala ko duwawu sabati Thierno ka foli bɛ se a bɛɛ kelen kelenna ma Mali fantan ani 4 fɛ k'a fɔ hali bi ouverture média an bɛ aw ka bila la walasa kunnafoni ko jɛlen aw kana se ka ɲɛnafin o la cogo na susi la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Double 7, double tes limites.